Bienvenidos a Brunch con Amigas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, pero como siempre, estos episodios no se pueden comenzar sin la única, la más, y ya la están viendo el día de hoy, Cristina Ruiz. Siento que necesito como un tubo de esos que aventan confeti para presentarte. Bebé. Trouble maker. ¿Cómo estás, amiga? I've had better days. Pero, you know what? I'm good. Estoy bien. Amiga, I've been baking. It feels good to bake again. Para los que no saben, es una muy buena I used to be a baker. Yeah. I used to be a cake baker specifically. Y están deliciosos tus pasteles. Sí, es cierto, ¿dónde está el pastel de mi cumpleaños? I was busy that day, amiga. I went to Sapporo's for dinner. Pusiste 4 y yo dije, she's gonna bring us. Too bad que ahorita no puedo comer nada de eso. ¿Cuándo? When is your thing over? Hasta abril. Okay, in April then. Okay, Yeah. Pero yo sí podía comer. Pregunta si era quién te abrió el micrófono. ¿Quién está hablando? es Dios. Jesus? Is that you? Jesus? Es Joseph. Es José. Es Trini. Están muy chistositas hoy. Es la energía que traigo, amiga. Traigo ahorita la energía al 100%. Estás con tu dopamine high right now, huh? Yes. Maybe I should have gone to the gym with you. Vámonos. I'm gonna. No, but I'm gonna have to go home and bake because we have a bake sale tomorrow at work. I'm part of the Bring Your Kids to Work committee. So, yeah, I'm donating my time and my resources to create choco flans and flans for those people that don't like choco flan, because we're fundraising for the event for the kids. Exciting. Yeah, it is exciting. So I'm excited for that. So we'll see how tomorrow goes. It's going to be a big sale for 2 days, Thursday and Friday. So a ver cómo nos va. Te va a ir bien. Yeah. Vas a vender todos tus flanes y todos tus chocolates, Choco flan. Choco flan. I keep telling the officers, guys, come on, we need donations. And they're like, okay, for what? Y ya les empiezo a decir. And they're like, okay, well, how much do you need? And I'm like, $100 minimum. They're like, tráeme 4. And they're like, $100? And I said, dude, you just sit there all day. Like, $100 no son nada para ti. Speaking of that, amiga. I'm just kidding. No, sí, es cierto lo que dices. I'm just kidding. The officers don't just sit there. They're very hardworking. Emotional. I just kidding. Pero el otro día, amiga, estaba mirando un pay stub de alguien que trabaja en la prisión. Uy, ¿quién te lo prestó? Y me fui de pechito. ¿Quién te lo prestó? No puedo decir su nombre, pero no manches, me fui de Yeah. En la comunidad gay dirían, me fui de chichis. Yeah, well, amiga, they get 2 checks. Ajá. They get a check on the 1st, and then if they worked overtime, they get another check on the 15th. But amiga, the overtime check is a nice check. No sé si era overtime, no era overtime, era un cheque regular, pero dije, no seas, Manches. no te pases. José, ya, ¿de quién es el cheque? But that's why some of those guys are shut up, because they had to work for the overtime pay. Yeah, and I guess que esta persona ya es como de top of the top y ya no puede hacer más. Literal. Oh, bummer. Pobrecita. Ay, ¿Qué miseria o qué what? Qué pobreza. Qué pobreza. ¿Qué traemos el día de hoy, amiga? Anyways. Empecemos. Anyways, today, amiga, we have the topic of the rebound. Ay, amiga, mira, yo es para... No sé si me notas, ¿verdad? Algo diferente en mi cabeza. Pero para hacerle... The best team in the world. Para hacerle honor a este tema, yo me puse mi gorra de San Francisco, de los Giants, porque los Giants son mi rebound. Wait, wasn't Trini an Ace fan? Sí es. And so how did you go from Ace to... Los colores siento que me quedan muy bien. Porque el amarillo is just not bright enough. El verde como que... No sé, amiga, el verde me da vida, pero cuando me puse... Ok, todo comenzó porque fuimos a un partido y estaba haciendo muchísimo sol, amiga, y yo no llevaba... No, yo no llevaba gorra, no llevaba nada. Y le dije a José, ¿sabes qué? Necesito una gorra porque está haciendo bien mucho sol y me voy a quemar de la cara. Y fui a agarrar esta gorra, amiga. En el instante que me la puse, yo dije, yo ya aquí soy. De aquí soy. Yeah. Y luego, pues, el estadio tiene internet, está súper bonito. Es uno de los estadios más limpios que he estado
Jose, check your woman, please, because she's talking shit about the Coliseum. No, es que sabes que, amiga, el Coliseo, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero el Coliseo, las paredes parecían como de prisión. Amiga, las paredes de la prisión son grises. Okay. Bueno, pues así estaba el Coliseo. También son las de la prisión, actually, now that I think about it. Sí, pero cuando miré el estadio de los Giants, amiga, dije, qué bonito estadio. Con wifi y toda la cosa. It's a nice stadium for sure. Eres, amiga, por eso yo me puse mi gorra en honor al Rebound. Porque ellos son mi Rebound. En fin, déjenme les leo un poquito para si ustedes no saben, ¿verdad?, qué es un Rebound. Si usted no sabe si es o no un Rebound. Rebound o ha sido uno. Dice... Las conocidas como relaciones de rebote hacen referencia a una forma muy rápida de iniciar un vínculo afectivo con alguien que ha terminado con su anterior relación hace muy poco. En pocas palabras, y en México le decimos, un clavo saca otro clavo. El clavo que saca el otro clavo. Okay, Chuy. Do you have that song, Trini? ¿Chuli Zárraga? ¿A poco ahí canta que dice un clavo saca otro clavo? Yeah, 100%. Ahí José dice, sí. Sí. Pero the way that he sings it, amiga, es como que si a él le hicieron el daño y está bien dolido, like, él lo canta con una pasión. Me voy a disculpar porque todos los que nos están viendo voy a estar tomando agua muy seguido. Oh, yeah, me too. Ahora que estoy haciendo ejercicio, amiga, se me seca muy rápido la boca y tengo que estar tomando mucha agua. Well, it's really good. Water is really good. Starbucks no está patrocinado. That's your new cup. Yeah, amiga. Okay, so have you ever been to Rebound? Esa. Saca otra. Ya me acordé. Melody. Okay. Chuyito. ¿Ya ves? See how he sings it? He sings it como con un dolor. Es que a lo mejor él fue un Rebound, amiga. No sabemos. Okay, anyways, going back to the Rebound, amiga. Sí, ok, la pregunta fue si yo he sido un Rebound. Creo que sí. Me too. Creo que sí, pero sabes que en ese Rebound me la pasé muy bien. Amiga, at what point does one stop becoming a Rebound? ¿A qué punto paras de ser un Rebound? Yeah. That's one of my questions. Yo siento, amiga, que en mi caso, ¿verdad? Fue donde nosotros ya dijimos, ok, cada quien ya se... This was fun, but thanks. Ya. Nos la pasamos súper bien, la pasamos bomba, pero ya hasta aquí. Okay. Por el bien tuyo y por el mío. What do you mean by por el bien tuyo y por el bien mío? Sí, amiga, porque estaba yo leyendo, amiga, y creo que sí hay un poco de razón. Donde leí una parte donde decía que el Rebound también es para sanar. Es para reconstruirte de la relación anterior, porque no sabemos cómo te dejó la otra relación. Okay. Te ayuda a reconstruir tu autoestima, te ayuda a reconstruirte tú como ser humano, dependiendo en qué posición estés. Entonces, creo que en el momento que nosotros nos sentimos ya a un nivel que nuestra autoestima y nuestro ánimo ya estaba mejor, es cuando dijimos, ¿sabes qué? Nos la pasamos muy padre, gracias, adiós. Okay, amiga, pero why invest all that time and energy into someone that you don't see yourself in the long run? That's a good question for myself. ¿Sabes qué, amiga? Creo que yo contribuí al Rebound, pero creo que esa persona, pues, obviamente estaba dolida de la relación y obviamente quería, no podía estar solo. Y yo contribuí a su sanación. Right. Y no me arrepiento, amiga, porque te digo, la pasamos muy bien, y ya, amiga. A lot of the videos that I saw, amiga, on University of TikTok painted a Rebound in a really negative light. Mm-hmm. Like, I feel like a Rebound is kind of like como que los hacen mirar que, haha, poor you, like, a ti no te quiere, you're just a Rebound, and he really loves me, and it's not gonna last, and da-da-da-da-da. Like, en ese light lo mire yo. Pero I don't necessarily, like,
feel like a rebound is a bad thing. And maybe I feel that because like I've had rebounds. I have a lot of rebounds. Whether they were A whether lot of rebounds, dice ella. sorry. So whether Así. Puños. Para aventar para arriba. so okay, remember I mentioned to you that I had a really like unhealthy relationship when I was like a teenager. So after him, like como que no sé, como que my inner like como digo, Suéltate. como que I had been tied down for such a long time. Y ya cuando finally like I was released from the chains, like flourished, right? And and so Ella lo está diciendo. yeah, and so you know like I went from an unhealthy place to like a really happy, fun place. And I wasn't just like dating one person, I was dating multiple people. And At the same time. yeah, I mean, I was just dating a Uy, pimp playa, Cristina. I was just dating, like I wasn't in a Y relationship. ponle with esa them. canción, la de este. Heartbreaker, you got No, them? no. La canción de Pornhub. Amiga, no. ¿Qué te pasa? Yo soy virgen. Bro. Anyways. But anyways. ¿Qué es, amiga, eso que te lo cree tu mamá? Anyways, I was dating. Oye, tu mamá mirando el video. My mom. so I was dating because I haven't had like I was stuck to the same person. Ooh, I wasn't stuck. I had been with the same person for 5 years and it was an unhealthy relationship. And so, I was dating people and they were like exposing me to new things and making me feel nice and heard and wanted and made me feel like I wasn't being taken for granted because towards the end of the relationship, pasaron muchas cosas, but anyways, so towards the end of the relationship and after it broke off, like I went on to the rebound. And so then when I was with the rebounds, my ex wanted to come back and I was like, bro, like I'm already moved on. Like, ¿No ves cuántos vatos traigo? no, stop. But it was fun, amiga. Like it was like you said, it was fun. And so I want to say that I was single, like single for like a year and a half before I started dating somebody else. Amiga, ¿has tenido un rebound más joven que tú? ¿O tuviste, más bien? ¿Tuviste? Possibly. Yeah. I don't know. How do I answer that? Mm-hmm. Okay, well, you know the situation, Sí. right? And then you know the guy that I was dating. Would you consider him to be a rebound? No, Right? amiga, yo lo considero como una piedra. Porque tropezabas y otra vez ahí estaba. Ese no es un rebound, amiga. Ese es una piedra. No, amiga, I was talking about the guy that I met. Ah, no, sí. Yo creí que la otra, la piedra No, en el amiga, zapato. sigue siendo una piedra en el zapato. Perdón. I don't know. No, but you know what? I think that him and I were each other's rebound because when I wasn't with somebody, ahí andaba. And when he's not with somebody, ahí estoy. Te entendí con Samari, dije. Samari, la muchacha, ¿cuál Samari? ¿Cuál Somebody. Samari? Oh, yeah, when I was with somebody, Yeah. Ajá. But when I wasn't, ahí estaba. And vice versa. ¿Sabes qué, amiga? Yo tuve un rebound más joven que yo. How much younger? Varios años. Varios años. Es más joven que yo. Okay, Yo like- como unos 6 años. Oh, okay, that's not that bad. Bueno, para mí se me hacía mucho. Yeah. Pero, amiga, creo que fue uno de los rebounds más divertidos porque no había como la seriedad y había como que, obviamente, pues no había attachment entre nosotros porque sabíamos la situación en la que estaba y él sabía que era mi rebound. Y How did he know he was your rebound? porque yo le dije. Oh, very okay. Le había dicho que apenas había salido de una relación y que pues la verdad yo nada más me quería divertir. Is that why people ask when was the last time you were in a relationship? Porque they want to make sure que tú no eres un rebound? A lo mejor. Because I get that question often. When was the last time you were in a relationship?
And then, like, after I tell them, they're like, oh, okay. And then, interesting. Bueno. I'm going to ask. Like, are you asking me that because you don't want to be a rebound? ¿O porque sientes que te voy a utilizar? Well. Bueno, y te digo, volviendo. Anyways. Fue muy divertido porque no, te digo, no había esa seriedad, había mucha libertad entre nosotros. No así que anduviéramos con diferentes personas, pero había mucha libertad. Fue algo muy ligero, amiga, de llevar fue un rebound muy ligero. Y eso me gustó. No había tanta seriedad entre nosotros como siento, no sé, a lo mejor una persona ya de mi edad un poquito más grande que lo haya tomado más como que a lo mejor este rebound puede que haga lir a una relación. Ajá. I think that older people have that mentality, amiga, porque ya esa older persona ya quiere settle down. Y sabes qué, amiga, yo aquí traigo una notita. Dice, la etapa del enamoramiento suele durar de 4 meses a 1 año. Y si rebasa de este tiempo, puede que se haya convertido en amor verdadero en una relación de rebound. Okay, so it takes about 4 to 6 months for someone to fall in love. No, la etapa del enamoramiento, donde todo se te hace bonito, que hasta Like cuando... honeymoon stage. Sí. Esa dura de 4 meses a 1 año. Oh, wow. Y ya dice, y si rebasa de este tiempo, puede que sí se haya convertido en amor verdadero. Okay. ¿Crees que es por la convivencia? No tanto por... Conveniencia? Convivencia. Convivencia. What do you mean by that? Cuando convives con alguien. Like get used to them? I don't know. I think so. Yeah. Well, for me, I would say that yes. For me, I would say yes because it's easy. ¿Has tenido un rebound que se haya convertido en amor? Yeah. Yeah. Uh-huh. Ajá. Okay, so ¿Qué nos cuenta? after I got out of that relationship, O sea, ya, maldita. we're gonna talk about this later, Gabriela. No. Vamos a ver. So after I got out of the relationship with my toxic ex, I dated for about 1.5 years, and then I got with this other person. Let's call him Jojo. So I was with Jojo for 2 years, okay, and I was with Jojo through college. So for some reason, like Jojo and I had a good relationship, and it was spontaneous and it was fun, and era muy detallista. However, it fizzled out. And for me, like I had love for him, but I wasn't in love with him. Right? And usually, like I am, like I wear my heart on my sleeve when I'm in a relationship. So if I love you, I'm gonna tell you. But he's the one that, you know. Ay, Jojo, pobrecito. But anyway, so yeah, he was. Sad. Yeah, I feel like he was more invested in the relationship than I was. Then again, he was older than me, right? And I was just barely starting to get out there. So anyways, so I broke up with Jojo. We broke it off, and 2 weeks later, I got into a different relationship. I mean, it wasn't planned. It wasn't planned. It just so happened. You know, it just so happened, and then that relationship lasted about 2.5 years. Oh, wow. Yeah, 2.5 years. Bastante tiempo. Ajá. Entonces esa fue la relación que se hizo. Ese rebound fue el que se hizo el amor. Sí. Sí, pero amiga, I was already, like, my heart was already not there anymore. Does that make sense? Sí. So cuando conocí a este muchacho, lo conocí, and like, mind you, he wasn't my type. Y lo conocí, se me hizo buena onda, and then we literally spent, like, the whole night together, and then miramos el sol amanecer. ¡Ay! ¡Qué romántica! No, like... Miramos el sol amanecer y las estrellas daban en... Cristina. Amiga, no. Like, who are you? Like, we lost track of time before we knew it, the sun was coming up. You know? ¿Qué estabas haciendo que perdieron los track? Talking. We were talking. I'm serious. ¿Está bien? Anyways, no estoy diciendo so nada. yeah. So then that, you know, quickly escalated. Yeah. Y se hizo amor. It is amor, sí. I think that it was honeymoon phase, like, all the time. Because, so, I feel like with Jojo, I had transference. Not transference. I was, what was that one term I used last week? I don't remember. Cuando una muchacha lleva cosas en la relación a otra relación.
Um, What was that question? What was that word? I don't remember. Anyways, so I feel like I took a lot of toxic, Eras el alfa. a lot of insecurities. A lot of insecurities came from that relationship. So those insecurities carried on to my new relationship. And so thank God Jojo was like patient and reassuring, and you know, he did everything that, you know, he needed to do to make me feel safe and secure. Pero una vez sí metí la pata bien feo, and he stopped talking to me. And I was so sad. Me castigó. Yeah. Bueno, amiga. Pero where was I going with that? Que se convirtió en amor. Oh, see. So then I feel like Jojo softened me up from the relationship that I was in to be ready for the new relationship the rebound relationship that I got in. Because when I was in that rebound relationship, amiga, like, we literally had no issues. We had no issues. I didn't have, like, we didn't have arguments. We had very little arguments. Yeah, it was a good relationship. And up until the end, of course. ¿Sabes qué, amiga? Ahorita que estabas diciendo eso, creo que todas las relaciones deberíamos hacer así, como ¿Cómo? un rebound, donde no tuviéramos de llevarla más ligero, donde no hubiera tantas no formalidades. No, sí formalidades, amiga, porque creo que To an extent, ¿verdad? entre más formal se vuelve la cosa, creo que hay más discusiones, hay a los que no puedes llegar a un acuerdo, cosas en donde no puedes llegar a un acuerdo. En cambio, en una rebound relationship, bueno, si se le puede decir así, te digo, la cosa es más ligera, amiga. Más ligera, más sin formalidades, sin cosas así. I feel like, amiga, when I was doing a little bit of research, I saw that that they were bashing people who were going from one relationship to another. Because they were saying, and there might be some truth to it, right? They were saying that people go from one relationship to another because they can't bear to be by themselves or go through the notions of a breakup. So they get with somebody else to kind of like mask and hide those negative emotions. But that eventually down the line, like, those negative emotions or that breakup amplifies, and it just leaves you worse because you never dealt with it. So now, instead of going through one breakup and all those emotions, you're going through that breakup and then the separation, or like the dissolving of the rebound. Wow. So you're prolonging the grieving process, por decir. Wow. Déjame mirar mis notas. Es difícil, amiga. Bueno, amiga, estaba leyendo también, te digo, se me hizo muy interesante porque yo tenía una connotación negativa acerca del rebound. I to an extent do, because I feel like it does carry a negative connotation, but I feel like we do that. Sí, porque te digo, es como la parte que estaba leyendo hace rato. Creo que no es tanto que sea algo negativo, amiga, porque si una persona te puede ayudar en el proceso de sanación de una relación que te dejó rota, que te dejó con la baja autoestima, que te dejó sin cero confianza en ti. Y si hay una persona que te puede ayudar a hacerte rebuild again, Yeah. en cierta manera, en que te haga sentir bonita, en que Wanted. Yes. ¿Por qué no? Yeah, exactly. Well, because it doesn't benefit the other person. I mean, I remember when I broke up with my ex, I remember I was sitting in Saturday school and he was blowing up my phone because I was already trying to move on, but I didn't. However, I had already broken up with him. So he was blowing up my phone, amiga. He was leaving me voicemails. He was sending me text messages telling me that, like, no one's ever going to be able to love me the way that he does or did. And Esa es la idea, que me amen más que tu perro. And that there was he was never going to let me be with somebody else, and like very toxic things, you know. But it's a selfish thing, I feel like, when you do that. When people do that, it's like a very selfish thing. Because it's you're not allowing someone else to go. You know, in my experience and from what I feel people are not meant for us to keep. They're meant for us to experience. Right? So if it doesn't work out, then it doesn't work out. 100%. And if you love that person, then why won't you want them to be happy?
And if it's not with you, que sea con alguien más. Sí, amiga, pero creo que ahí entra como un tratar de poseer a esa otra persona. Porque, o sea, te tuve tanto tiempo conmigo y hubo cierto punto donde estuvimos felices y se fue en picada y estuvimos súper miserables. ¿Cómo es que ahora otra persona en dos 3 semanas, 3 semanas, un mes, y te está haciendo súper feliz, you're glowing, y Sí, te yo miras fui el amor de tu vida. ajá, te miras súper empoderada, o sea, ¿cómo es eso? Creo que hay una manera de querer poseer, amiga, a esa otra persona. Or control. Y de control, amiga, también. Porque te digo, es como, ¿cómo estuviste conmigo tantos años? ¿Cómo estuvimos, Dani y yo, por no sé, 5 años, y Yeah. ahora llega Pedrito y te miras preciosa? Y mira cómo estás, and you're glowing, y estás saliendo, y esto y lo otro. ¿Cómo estás feliz sin mí? How dare you be happy without me? Sí, yo era el amor de tu vida. Yo era el que te tenía que ser feliz, pero es like, ok, Tú nunca perro, me no lo quisiste. hiciste. O sea, me tuviste 5 años Yeah. y en esos 5 años, Dani, no pasó nada. Nada. O sea, no estoy diciendo, ¿verdad?, que un anillito de promesa ni nada, pero, o sea, en esos años me pudiste hacer la mujer más feliz del mundo. Pude haber hecho glow contigo, pero decidiste que nuestra relación se fuera al carajo y se fue en picada. Así que adiós. Oh, no, hombre, mic drop to that one. Jose, can we get an emotional damage for that, please? Emotional damage. Hoy mis notas, perdón, All right, talk to hoy you later. mi cuaderno no sé dónde quedó y esto fue lo único que pude traer, la notita. La notita. Amiga, dice aquí. Perdón, espérame. Here, cross it off, cross it off. Así, espérate. Estoy bien free. Dice, las relaciones de Rebound, a pesar de la mala reputación que tienen, ayudan a las personas a seguir adelante y reconstruirse. El tiempo de soltería entre una relación y otra no preside la estabilidad de una nueva relación. ¿Quieres más o te guiso un huevo? Espérame, say that in Spanish. Ok. Again. Las relaciones de Rebound, Ajá. a pesar de su mala reputación, Okay. ayudan a las personas a seguir adelante y reconstruirse. El tiempo de soltería entre una relación y otra, meaning entre un Rebound y otro, Ajá. no predice la estabilidad de una nueva relación. No predice la estabilidad de una nueva relación. Meaning que si andas de picaflor en picaflor, de clavo en clavo, en nuestro caso, ¿verdad? Si andas sacando un clavo y otro clavo. Amiga, ¿una mujer puede ser una picaflor? Claro. Oh. ¿Cómo no vas a ser una picaflor? Andas ahí, amiga. Es que yo no estoy picando nada, yo nomás digo. No, sí, amiga, eres una picaflor. ¿Me? No, tú no, pero, o sea, sí, en mujeres sí creo que podemos ser picaflores. Ah, ok. Y ya usted si quiere ser un clavo, pues ya, ¿verdad? Ese es dependiendo su género. Sí, amiga, o sea, un rebound. 30 minutos después. ¿Cómo dice? 30 years later. A few minutes later. Bueno, te digo, un rebound y otro rebound no te va a hacer, a lo mejor, a unas personas, ¿verdad? No te va a hacer crecer y la relación que tengas seria siguiente va a funcionar. Puede que pases por un rebound y también te deje por los suelos y la relación que tengas futura a lo mejor sí funciona. Es que hay algo ahí, amiga. Es cosa de elementos. Siento yo. Algo en las estrellas. No sé, amiga, Ok. es algo... No, son los elementos, amiga, y creo que mucho tiene que ver con la persona que estás haciendo rebound. What do you, like what? Amiga, como te estaba yo diciendo, amiga, con mi rebound más joven, Okay. esa persona, no sé, amiga, no sé si me hacía brillar o no, pero yo me sentía muy vibrante. Muy vibrante. Me sentía muy vibrante, o sea, ya, maldita. Espérate que lleguemos a la casa y no vas a tener tus cosas ahí. Ah. Pero yo me sentía la más bonita, amiga, y tuve una relación después de eso y duramos un tiempo y la relación se fue al carajo. No funcionó. O sea, mi rebound, o sea, estar en el rebound no me dio la certeza de que me sentía, aunque me haya sentido súper bonita, reconstruida y toda la cosa, no me dio la certeza de que mi otra relación no funcionó.
Punto. Yeah. Por eso te digo, yo creo que tiene mucho que ver con la persona que estás haciendo rebound. Yeah, because the person that you're rebounding with can be a jerk. Because you're matching energy, se supone, creo yo. Well, technically, yes, you are matching Well, yeah. energies. You're matching your energy con esa otra persona. Y se supone que a lo mejor la otra persona está pasando por el mismo proceso. O a lo mejor él sí o ella no, o viceversa. Mm-hmm. Entonces tiene que haber ahí, amiga, un punto de... Se tiene que nivelar. There has to be a mutual understanding of where you guys are at with the relationship. Esa es otra amiga, o esa es una cosa muy importante, que si usted está con alguien que es su rebound, hágale saber. Mm-hmm. ¿Sabes qué, bebé? O cachito, Bebé. osito, como le quieran decir, o no sé. Yeah. No estoy buscando nada serio, yo nada más me quiero divertir, porque a lo mejor la otra persona, amiga, sí... ¿Quiere algo serio? Sí, y con el tiempo, amiga, está ese proceso de enamoramiento, de la conquista, etcétera, etcétera, del me gustas, no sé. De la conquista, enamoramiento, entonces esta persona empieza a hacer develop emotions y esta persona ya está más en serio, se está enamorando, Invested. literal. Sí. Invested. You know, I was talking to somebody, right? And then I was like, hey, so are you, I'm like straight up about it now, right? Like, do you want a relationship? Are you looking to date somebody? And you know, they'll tell me and I'm just like, okay, well, cool. So when something happens, I don't feel like, I don't feel hurt or sad, because if he wanted just to have a friends with benefits relationship and I'm not there, then, you know, I'm like, okay, well, whatever, like, that's fine. I don't get hurt about it. Like, I'm not led on. We're not led on. But when it comes to like a rebound and you just want to have fun and you're not like expressing that to the other person, then, you know, that's where it goes all bad. Definitivamente. Sheesh. So, I mean, I was reading right here on my phone that there are actually some signs to tell you if you're in a rebound relationship. A ver. Okay, número uno. They were in a recent breakup. So, like... So, like, if they break up with their partner or whatever, right? And then the next day they're calling you or texting you or going over to your house or you're going over to their house. That's a rebound. A person that's looking for a rebound. The relationship is moving very fast. Ooh, what does very fast mean? Sí, very fast, like, ¿en qué manera? Que No sé. te miren juntos en público, que salgan a hacer cosas. Because I feel like now that we're older, amiga, I feel like relationships tend to move faster because I feel like we both know what we want. We are establishing careers. We're older. We want companionship. We want a relationship. And it's like, man, people can get engaged and married within months. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la prisa? ¿Dónde quedó ese tiempo Noviazgo, del noviazgo, de la getting to know each conquista? other. Yes. ¿Dónde quedó eso, amiga? Amiga, ¿Y por qué cuál es la prisa? O sea, se supone que ya las dos personas tienen un goal claro de lo que quieren, a dónde quieren que vaya la relación, etcétera, etcétera. Es like, ¿por qué apresurarlo? Maybe yo soy antigua, amiga. honestly, friend, I feel like the next relationship that I get into and it's serious, like I'm not gonna date. 2 meses se va a casar, I'm not, Cristina. I'm not gonna date someone for 10 years No, or tampoco. 5 years. No, es que ya I cuando... mean, I don't want to date someone for 10 years. Es que ahí viene otra cosa, amiga. Creo que cuando estamos hablando del rebound, ¿verdad, amiga? Pero también en nuestro caso como mujeres está la mujer. ¿Has escuchado acerca de la mujer del proceso? ¿Has sido tú? Ok, la mujer del proceso, amiga. Déjame aviento esta nota, pero ya no la ocupo. La mujer del proceso, amiga, es cuando estás con un hombre y tú literalmente le pones todo así en charola de plata, ¿verdad? En charola de plata. En charola de plata. No, es más, en charola de oro. Y este hombre se reconstruye, ¿verdad? Se aliviana de sus otras relaciones. O sea, literalmente tú lo estás esculpiendo, amiga. Le estás cuidando el corazón. Duras tanto tiempo con él
y And se then va he leaves. y te truena y se va con otra persona y púmbale, al año ya se casó con esta nueva otra persona. Entonces tú fuiste la mujer del proceso. Tú fuiste la mujer que lo reconstruyó, que lo curó, que lo abrazó y le protegió su corazoncito por tanto tiempo y lo ayudó a lo mejor a llegar a ser la persona que fue en ese momento porque llegó hecho una mierda contigo. Y ya duraste 5, ni tan siquiera te dio anillo de promesa, ni tan siquiera ese de las maquinitas que se te pone el dedo verde. Y al año empieza a hacer date, bueno, no al año, pero empieza a hacer date a alguien y al año se casa con esa persona. Somos mujeres en vez de rebound, en nuestro caso como mujeres, somos las mujeres del proceso. ¿Has sido mujer de proceso? Yeah. I have. Yeah, amiga. Now that you put it that way, I have. Ajá. And so Ay, ya actually, sí, el chisme. I had this conversation with that person que yo he sido el proceso with the mujer del proceso, right? So I met him when I was in college, and then so we were dating, we were getting really serious, and then all of a sudden, it's like he pulled back, and I'm just like, what happened? You know, what what happened, right? Like I was confused, and so I was talking to him. Not too long ago, and he basically told me, he's like, even though you were exactly what I needed during that time that we were together or like hanging out, he's like, I couldn't be with you because I wasn't in the right space. I wasn't in the right head like mind. And he goes, and if I would have pursued a relationship with you, then I would have been a crappy partner for you. And for me, like, I knew that if I was a crappy partner, that eventually I would push you away enough to the point where you and I would no longer even speak. He told me. Amiga, ¿y cómo te hizo sentir eso? It made me, I feel like it gave me closure, amiga, because I always wondered, because now he's married and now he has a child, right? And I'm just like, well, why didn't you pick me? You know, like if we had a really good connection and if, you know, you and I bonded over things and went through things together, which now I know that we were both going through trauma and we were kind of bonding through trauma, which isn't a good thing, good bond, right? So I was like relieved because he had never said that to me. And so after he told me that, I was like, well, you know, thank you. Like, I appreciate you being honest and I appreciate you like telling me that and not putting me through that situation. Because yeah, he was going through a lot, and I was like nurturing him and loving on him, and like being there for him when he needed to vent and he was crying and all these things. Yeah, and so when he told me that, I was just like, well, like I read something today que dice that we don't know why we go through turmoil, que no sabemos por qué Dios hace las cosas como las hace. Y porque las cosas no salen como nosotros planeamos, right? Because we get upset that things are not going the way they were planned. But it's a blessing in disguise, ¿verdad? Because we kind of, we dodge a bullet. And even though this guy is in a relationship and he's moved on and he has a child, you know, he's still battling demons. He's still battling demons, and you know, like, it's not my place anymore to nurture him. And I don't want to nurture him. I agree. I don't want to nurture him. But, yeah. But I feel like the type of person that I am, amiga, like, that's just me. Like a nurturer. Like, I let people dump on me. Like, not in a bad way, but like, you know, kind of like express. Desde mañana ya van a dar a Cristina, amiga. Yeah, I feel like people feel comfortable enough to come and express themselves with me, and you know, I make them feel, you know, safe, which I love. Yeah. But I think that next time that I do get into a serious relationship, I'm not gonna take it upon myself to nurture that person, because I think that I've done that already twice and it didn't work. Y en 1 año y medio te vas a casar. Ingesu. Ingesu. Amiga, ¿vas a ser mi bridesmaid? Clararina. Obvio. Anyways. Dice, amiga, el propósito, porque tiene el de estar en una relación de rebound tiene un propósito. Los propósitos pueden ser diferentes, pero una de ellas
es porque la otra persona quiere mejorar su autoestima o superar a alguien al quien ama. Kind of like, oh, okay, yeah, I'm not with this person anymore, but like, you know, I still got game. Like that? Aquí dice superar a alguien que ama. O sea, estás en el rebound, pero todavía a lo mejor te acuerdas de la otra persona, ¿verdad? De los momentos bonitos que tuvieron. Y pues literalmente lo estás utilizando para olvidar. Te digo, es un clavo, estás usando el clavo, saca otro clavo. Yeah, literally. Pero no funciona, amiga, porque, o sea, sí, ¿verdad? En la física, en la química, en la astronomía, si clavas un clavo, Okay. ese dicho está mal dicho. Porque si ¿Cómo pones lo un puso la ok, pareja? está un clavo y clavas un clavo encima del otro clavo, obviamente se va a ir de lado y se va a estancar más para adentro. El otro clavo no va a salir. Se estanca uno, se va de pechito. ¿De pechito? Sí, o sea, te metes toda, pues te fuiste a la relación. O sea, Yeah. no sé, amiga, yo creo que, te digo, yo miro el rebound como, mucha gente lo toma con una connotación negativa, pero yo lo tomo como algo positivo, ¿verdad? Porque a mí sí, creo que sí it me was a ayudó. positive experience for you. I think that low-key people who say like, oh, well, that's just a rebound person, I feel like that person is a person that maybe was left in the relationship. Ujú. Y es como una manera de hacerse a lo mejor sentir mejor de que they broke up with them. I feel like. I don't know. Algo así. Like, I feel like it comes from like an angry, hurt place when someone says, oh, well, that's just a rebound. Like, it's not going to work out. No sé. Jose, how do guys view rebounds? Señor, Señor Trini. conéctese, por favor, ahora sí. Dice, espera, me deja saco mis notas porque venía preparado. Say that again. How do men view rebounds? I don't know. It's hard for me to answer that question because every individual is different. Okay, how do you view rebounds? Porque hubo varios. Like, Well, do you feel like, oh, well, she's just a rebound, whatever, I'm not even going to take her seriously? Or is it something that's an unconscious thing? Well, there's a lot of men out there that can be alone, and I understand why. Part of it makes me understand them why they have to jump into like get a girl that's been a rebound, you know, because they can't be alone, so they gotta fill that void, even if it's with the rebound female. I mean, as for me, I mean, I honestly, being sincere, I've never been with the rebound. Oh. I haven't never been with the rebound. So, like, you haven't been out of a relationship and then gone into another relationship? No, yo sí tomé mi tiempo. I give myself some time, and yeah, and that's what I meant, Gabby. Y te rayaste para siempre. Bien rayado. Yeah. See, like I said, it all comes down to the individual. I've seen it with men that, you know, they can't be alone. So, oh, that girl just broke up with her dude and mocos, you know? And then you have same thing with girls. You know, they have to fill that void either because they don't have a dad. They never had that father figure. Daddy issues. You know, yeah, daddy issues. So they look in a man, you know, validation, you know, que se sientan secure. So, you know, I see them both ways. I mean, yo, gracias a Dios, I've never was like that. I've felt that that there was no point of it because it's just people that are not emotionally stable. Because if you compare that to being a man whore, that's a whole different story. Because you're not seeing that person as a rebound. You're just seeing it as a Flesh. yeah, flesh, and then you move on to the next. Flesh. Yeah. Thank you for Yeah. sharing, Jose. Gracias, ya pues. Oh, Oh. wrong one. Wow. Los aplausos para el producer. ¿Y los aplausos para nosotros qué? Crickets. I know. Crickets. Ni cricket, nada. So I know that when I was with my ex-boyfriend and that situation ended, I was devastated. I mean, I was sobbing like that. My friend at the time, they were like,
we've never seen you like this. Like, I don't even know what to tell you. Right? Devastated. And I was like that for about 2 years. And then I started dating somebody. Mm-hmm. Pero I wouldn't say he was a rebound. Because I feel like pasó tiempo between like the time that I started dating that guy and the time I broke up with my ended with my ex-boyfriend. But I'm trying to remember if there was like the situationship in between the ex and the guy that I was dating. See, now that's when you know you're a rebound. Yeah, there was. Yeah, 'cause they looked that comfort in you that they didn't have it in that relationship, but they're still talking to that person. Well, I was talking to him because I had just gotten out of a relationship, and we've been rebounds to each other for some years. See, now. that's how I will call it what a rebound is. Like, I've seen people that they're married, se dejan un mes, and then next month they're with somebody else, and then a couple months in they're already moved in. You know? Okay, so would that person be considered a rebound if they were like already kind of like talking to the person, even though they were still married or in a relationship with them? Yeah, because it's a safety net for that individual. Ooh, I get it. Yeah. José se dejó ir. No, Andre. Oh, man. Dr. Trini. Bueno, llámenos con sus preguntas. Aquí Dr. Trini se las va a contestar todas. Yeah. No, pues así lo veo yo. Yeah, I just think it's interesting to see it from a male's perspective, right? Because we can see it from a female's perspective. But how many men feel comfortable enough to come on here and kind of talk about it from like their perspective, you know? Mind you, I don't really know many men to bring onto the episode of the podcast, right? So Aquí tenemos uno. aquí tenemos uno. Bueno, ¿para qué quieres más? Ah. And it's crazy that you guys are talking about rebounds, and I'm listening to you girls like, oh my God, my rebound, like, my this and that. But in reality, it's not even a rebound. What is it then? It's just getting comfort until you find the right person, or just being afraid of being alone. I don't think I'm afraid of being alone. I've been alone for a long time now. Entonces, Ay, no, a mí me ¿qué encanta. es? Bueno, a mí me encanta estar sola. Creo que para mí, ¿verdad? Si me preguntas Yeah. y está listo, ponte listo para la respuesta, porque esto puede ser breaking point. Ah, damn. Okay, English 101. Okay. Para mí, amiga, era diversión, la verdad. See, there you go. That was your purpose of rebound. because Para it was mí the era la best. diversión. No strings. No strings attached. Pues no, es difícil poder, se contradice mucho en un rebound. Porque tú estás diciendo no strings attached. Okay, cool. But what is the purpose of a rebound? Obviously to get over that previous relationship you had, because either you're afraid of being alone or you can't stand being alone and you miss that person that you're like, I need to substitute that feeling or that emotion to somebody. Yo pienso que es para pagar calor, pero Ya sé. Pues también. Aviéntale el agua. Entonces ya sería eso. Pues otra cosa, eso ya sería woman whore. wow. Wow. You guys call it man whore? Did you just call me that I woman know whore? that I know nothing about because I'm still a virgin. José, no sé si vas a llegar hoy a la casa y vas a tener dónde dormir. Wow. Pues no, nomás estoy diciendo, babe, come on. No, sí. I know what you mean. I mean, I guarantee you there's a point of a man's life that before they got married, some of them, because I know some of them no son así, or they're just like, they blossom too late in their lives, you know? Late bloomers? Yo Late bloomers yo soy una late bloomer. into being that man whore guy, you know, but Era? you know, everybody did it. You know, everybody knew how to and dude, I had a friend, he's married now, but ese dude, you know what? No strings attached. I like you. Let's just hook up and that's it. You go your way and I go my way. Qué fácil. Qué fácil. Ah, just kidding. And he will Es tell que me. es más fácil, amiga. Yeah, he will tell me. So some of the girls will be like, you know what? I don't see you like that. I really see myself with you. Let's just try to be friends. Nah, I'm not looking for a friendship. I'm looking to, get it on and that's it. Oh, Jose's like, nope. So think about it, Yeah. A girl should feel lucky that somebody at least was straightforward with them. They're Sí, gonna play amiga. with their feelings. Porque si es, Eso no si son, existe. sí, amiga, porque si son como estilo Gaby, ¿verdad? Que se enamoraban luego. Yeah. O sea, te digo, uno acababa con el corazón Estilo roto. Gaby. Uno andaba con el corazón roto ahí a cada rato.
Pero creo que y te digo, el rebound, amiga, no tiene que ser algo difícil, tiene que ser algo que fluya, algo divertido, Fácil. algo fácil. Yeah. Porque se supone que estás en una chingada relación que te fue para el perro. Perro. Y luego vienes aquí al rebound y te vuelve a ir peor. O Del sea, ¿cuál es perro. el punto? Yeah. El punto es que haya diversión, que haya fluidez, que los dos fluyan. Yeah. And like, Yeah. Eh. what about that Get up, rebound baba. that you jump from one relationship to another, you get married, you know what I mean? And you didn't even give yourself enough time to value yourself as a woman or as a man to see what you really are about, to see how it feels to be alone, to enjoy life. You Yeah. don't give yourself the opportunity to give life, so you go be miserable in another relationship. Even though it's going to be a little bit different because maybe you didn't get that in another relationship, but you know, you brought a valid point from the last podcast, because you know that you know that individual's always going to bring something. You know what I mean? There's always going to compare them no matter what. You know, no matter what that individual does, that is always going to be compared to that previous relationship. I really wonder I freaking forgot what that word was. No me acuerdo, amiga, la mera verdad. Projecting. Oh, yeah. Projecting. There it is. Boom. Yeah. So the next sign that you are in a rebound relationship, they keep comparing you to their ex. Y yo in my head, I'm like, no me compares, güey. Porque yo soy yo y tu ex es tu ex y don't disrespect me like that. Difiero también en esa, amiga. Yo Right. no comparaba a la gente. Se supone, es como te digo, se supone que estás saliendo una relación. Estás con otra persona, ¿cómo la vas a comparar? Yeah. Aparte, ¿le dices? Yeah. O si se le... Mi ex así me invitaba a ese lugar. O mi ex... No, cosas no. como comentarios así. I ¿o would hear estoy perdida? stuff like, well, you know, what was the word? You keep comparing to your ex. So like, oh yeah, my ex used to do that. Oh yeah, like, you know, A mi ex le gustaba venir a este restaurante. yeah, she like coming to this restaurant too. También puede ser en diferentes situaciones, like either to get your current partner mad, or it's just like, oh, I remember one of my acquaintances back in the day made a comment about his relationship. That she made a comment about like, oh, I remember at this place I did this, and that. Ya You me know? acordé. And hell broke loose. Like, first of all, that comment was not appropriate. Second of all, why would he need to know that? You Me know what I encanta mean? porque sabemos chismes y así de... ¡Ah! Ya me acordé. You I know? feel left out. So, en Lo ocasiones siento. así que la Son persona chismes de matrimonio. la persona lo dice sin pensar que va a lastimar a otra persona o No, causar... hombre, without thinking of the Yeah. consequences. Sí, es cierto, como ese comentario que querías hacerlo sentir celoso. Like, what Like, was what the was the point? point? Yes, what was Yeah. the point? Or like if I, like, just to get Gabby mad, you know, I will, you know, I could say something like, oh, this and this and that. Toxic. No, yo te corto la yugular. ¿Eso qué es? Esto de aquí. Wow. Es que estoy escuchando nuevos podcasts, amiga, y... You're learning new terms? Okay, got it. Okay. Wow. Next one, you have a fear of commitment. Oye, van a decir los que nos escuchan y nos miran. ¿Esta señora qué? Okay. Amiga, you have a fear of commitment. I have a fear of commitment. Ok, cuando estás en un rebound, ¿para qué te quieres hacer comer? It's not even part of the rebound, amiga, commitment. Well, amigo, aquí dice, signs you're in a rebound relationship. Cuando uno está en letras chiquititas, es cuando uno firma. En letras chiquititas está ahí escrito. Cuando uno está en un rebound, there's no commitment. Oh, what? I don't read the fine print, amiga. No alcanzas a ver. No alcanzo a ver, no. Okay, the next one, the focus of the relationship is sex. Yeah. Obvio. Okay. José. Their ex is always around. Yeah. Yeah. What do you mean the ex is always around? Well, I just know that the ex was never around when I was around. So. Oh. Yeah. So let's say, for example, A and B are going out and C is still around. Oh. Yeah. Nah. Yeah. They aren't trying to get to know you, so they don't ask any personal questions. Because there is no commitment. They're always posting on social media. What are they posting? Not sure, it doesn't say. ¿Que andan juntos? No sé. They seem really bitter or angry at their ex. Yep. Oh.
That's definitely a rebound. You know you're a rebound. They have a bad feeling something is off. They have a bad feeling something is off. Not too sure how to interpret that one, pero ahí se fue. Hasta me dio escalofrío. Yo me enojaba con mis amigos cuando miraban que eran rebounds. Porque decía, wey, they're not taking it seriously. Tú nada más estás filling a void that Me ganaste la that they need palabra. to be filled. And once they're ready, they're going to find somebody else. Y tú, yeah, leaders. They're going to give you the boot. Yeah. ¿Pero Rarely tus amigos estaban de acuerdo en ser el rebound o no les decían? sabían que estaban en rebound, pero unos, they were just hoping that they would change their mind. Y ellas se enamoraban con ellos. Otros güeyes, pues... No era culpa de la muchacha entonces. Them Porque getting si ellos married. sabían en qué posición estaban, no era la culpa de ella, era culpa de ellos por querer estar aferrados Yeah. a algo que sabían Yeah. que no había futuro. Mhm. Punto. Boom. Bam, 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 bam. Sí, amiga, o sea, estar en un rebound sabiendo que esa otra persona no está al 100% es estar aferrado a una ilusión. Eso es lo que es la Ya, ilusión. están aferrados a una ilusión, algo que que no sabemos si va a suceder. Pueda que usted tenga suerte, ¿verdad? Y que de los 4 a 1 año, ya pasó 1 año y medio y ya de neta se enamoraron. Man. Pero simplemente estás abrazando, amiga, estás abrazando una ilusión, un sueño, algo guajiro. Y afortunadamente así hay relaciones que se casan o se juntan porque la persona sabe que they're the rebound and they feel sorry and they're there. Okay, Jose, in your opinion, Maestro. how in your opinion, when does a person not become or stops becoming a rebound or considered a rebound? Never. Dr. Trini. Never. Yeah, never, because no matter what, that person's always gonna. If that person that chooses somebody else to be a rebound, they're not in a good place, mentally, physically, emotionally. Okay, so okay, let's say for example, me, I've been single for some time. The next person that I get into a relationship with, are they going to be considered a rebound? No, Why not? no. Why? Because you've been single for a while. You're looking for the other half of your life. Ay, mi media naranja. Sí, amiga, tú ya Yeah. tienes claro lo que quieres. Yeah. Yeah. Creo que un rebound va, amiga, por decir, si hiciste date a alguien y luego a la semana ya empezaste a salir con una Ajá. persona y luego a lo mejor ese rebound no funcionó y luego a las otras 2 semanas ya estás con otro rebound y así se va en cadena. That's a rebound. That's a you're rebound. trying to fill that void until you're ready to say, you know what, I think I need to be alone. But you know what, I do have an issue, and this is not what I want. Let me work on myself. But nobody does that. ¿Qué tal la gente Excuse me. aquí? Amiga, Amiga, pero tú, I'm not talking about you, but I'm saying like. Oh. yo Aquí tengo, estoy. ok, estamos hablando de como de la connotación mala que tiene, pero o sea, y qué bonito, amiga, que también te hayas juntado con un rebound. Los dos estén en la misma página, sepan que es el rebound de la otra o del otro, viceversa. Y se vayan reconstruyendo entre ellos mismos, se enamoren y sí se casen. Babe, but that's the thing. Nobody knows when they're the rebound. Very few know. Es como friends with Yes. benefits. Yes, amiga. I'm just now realizing that I've been a rebound, and I have rebounds. Yo fui mujer de proceso. Yeah, I've been that too. Yeah, sí. Uy, Uno nunca sabe. me gustan y me Ya abusan. cuando te das cuenta, like, oh, when was your last? Last month. How long were you with that person? Oh, 7 years. Holy Ay. shit! And you're already hooking up with me in the second week of being alone. You know, red flags. I think that's why they asked that question. How long have you been single? Now, here's another one. A twist. Friends with benefits. Where does that fall? Yo no sé. Friends with benefits no creo que sea rebound. No. No. Porque puede ser, tú ahorita estás soltera, puedes tener un friend with benefit, and he's not your rebound. No creo que sea lo mismo. But what about that friend broke up with his ex like a month ago? And you know what? I don't want a relationship. Let's just let it be mutual. Cuando tú quieras, yo te caigo. Y cuando tú quieras, le caes. They're friends with benefits. Wouldn't that be considered as a rebound?
También. Sí, se Ah, contradice. me acabo de tropezar en la misma piedra. Chingo. No, that's the thing. You gotta be. I think the more logic about it is when do you know you're a rebound? When you find out that that person broke up with their significant other like a month ago or 2 weeks ago. How do you feel about being Pero ¿sabes qué? O sea, estábamos diciendo que los rebounds siempre te comparan con tu ex. Los friends with benefits no Don't te do that. comparan. No, because they know that. Hey, amigo, ¿cómo estás? Cool. Hey, ya en la noche. Ey, son las 3, ya vente. Ñacas. Ñaca. I feel that as a friends with benefits, it's not really a benefit. Porque you get to hear about all of like the sadness. It's like a relationship. All of the sadness. You hear Document- about what that person's doing, what they're not doing, what they said, what they didn't say, you know, and it's like how this person's feeling and how this person, you know, and then it's like, okay, well, when are we gonna like... Es que ustedes han tenido friends with benefits bien tormentosos. You know what I ¿Qué call, onda? you know what I call friends with benefits? Open relationship. An open relationship, because even though they don't see it like that, it is open relationship. You're not the first person to tell me that. Porque yo puedo estar contigo having a coffee, we're gonna have a good time right now, and I know that at night I'm gonna call you, hey, let's smash. You're gonna be like, yeah, let's down. I'm down, right? And then next day you're gonna see me with another girl, you're gonna be cool with it. ¿Qué no open relationship es cuando estás en una relación y abres tu relación a más personas? Yeah, that's for me. My opinion. Let me verify this. My opinion. I think the words of mi consejera que Cristina es como que tú y use, yo que estamos- I think. Yeah, I think it could be labeled, or it is labeled in my brain, open relationship. You know, amiga, you know, friends, like, so it's not the first time that I've heard that. Ujú. But for me, ¿Quién me invitó? I refuse to accept the fact that I was in a relationship, open relationship, friends with benefits, situationship, with someone that didn't ask me to be their partner. Even though we were doing all of the things that, Que hace una pareja. yeah. So to me, it's just like, no, I wasn't in a relationship with them. Like, no, yes, you were. Like, no, I really wasn't. ¿Te acuerdas que le hablamos hace algunos podcasts Because atrás? he never asked me to be his girlfriend. So why am I going to label myself his girlfriend when he never, like, made it official? And then I wasn't going to ask him to be my boyfriend. Ya, es I que was not eso gonna nos do pone en that. una posición vulnerable, amiga, porque, o sea, literalmente, si tienen todos los beneficios, ¿por qué nos van a preguntar? Yeah. Si ya tengo todos los beneficios. Dice mi mamá, ¿por qué le buscas al gato 3 patas si sabes que tiene 4? Mi papá, I don't know what that means, but it sounds kind of like the same. mi papá decía algo más feo. Oh, a ver, No con malas don Chuy. palabras, pero mi papá decía, ¿para qué vas a comprar la vaca si ya estás teniendo la leche? Emotional, damn it. Ahí se las dejo por ahí. No, So technically, you know, friends with benefits, open relationships, tiene muchas contradicciones. So it all depends how the Pero person. muchas diversiones. Okay. this was brunch con amigas. La Gaby para la semana que viene presentándoles aquí mi acta de divorcio. No, but it's just you know, we're talking about it, and I'm sure a lot of your friends, you know, have different views of it. You know, some of them might agree with us, some of them might don't, because everybody's view is different. But just just so you guys know, this is our view based on experiences, and you know, we're just talking about it. But that's the way I see it. Rebound, I see it as someone that is not ready to be alone. They can be alone. They have a mental or past problems that causes that individual to fill the void with somebody every opportunity. That's the way I see a rebound. And I don't see nothing good coming out of it at the end, you know? I've seen people getting their hearts broken. I've seen people being molded to their own liking. So at the end, they do fall in love with the rebound, but at their own. You said it one time. They fell in love, but how they created them in order for them to fall in love with them. I don't know if I said it right. So Pero they es que molding- creo que eso pasa cuando no se comunica que en el acuerdo que se está quedando al inicio. Así como Gaby me quiere moldar a mí
para que ella call the shots at home. Jose, Pero yo no me dejo. Jose, I think you're already molded. Bro, to do tú ya that. estás amoldado. Tú ya estás amoldado. Tú ya What are estás you como talking un about? zapato viejo. Amiga, pero ¿qué ibas a decir tú? Like molded, like what do you mean? You didn't say it, but then Gabby jumped in and interrupted you. Well, I think in relationships we mold people to be with us, right? Yo pienso, right? Like for example, I don't like that my partner does X, Z, Q, V. How do you say it? Yeah. XYZ. Sí, eso, ajá, X, Y, Z. So then I tell my partner, like, hey, like, I don't really like that you did that, right? Like, Anything. Snore. Well, there's nothing wrong with that. You're being honest. yeah. And so I was like, hey, I don't like that you snore. Can you please stop? Right? And then the person, I mean, I know they can't control that, right? Something they can't control, like what? Like, spit in the El sink. calcetín. El calcetín, spit in the sink or whatever, and I clean it up, right? Can you please not do that because it grosses me out, right? Oh, okay. Well, you know, Uh, I think that's a mold. I Molding think someone. that's different when you're that person jumping into a rebound Oh. because you're building that person that is a rebound, that you know it's a rebound, to become something that you want and like and feel comfortable to fill in the void, but even though you're not 100% in. And then down the road, you end up falling in love with that person. But some of the time, that person has already been through so much that they let you go, or they still stick around. That's what I mean. Wow, Trini. Trajiste mucho a la mesa. Mucho. A lot. Gracias. La neta no sé quién soy ahorita. Se te mete. ¿Te masticaste los chicles? Gracias, Ah, gracias. Y se aplaude el solo. We don't ever get one of those. Hija. No sé dónde que... Amiga, pero cuando estamos en la casa no platica nada de eso. No, hombre. ¿Está viendo Goku? No, es porque he's secretly scared that you're going to stab him or something. Ah, sí, amiga. Y ella tiene que saberlo. That's my intake on rebounds. Well, I mean, in all fairness, amiga, we did ask for his opinion. Yeah, we did, amiga. Y te digo, yo en mi persona no miro tanta negatividad en un rebound. Yeah, because if Porque no me, porque no me ha tocado estar como en la connotación mala, en el lado malo de. Siempre me ha tocado como en lo más alivianado A mí se me posible. ha tocado en el lado malo de eso. Lo siento. I know, me too. So you enjoy being a rebound. I did. Yeah, because Oh. you were the feeling was mutual, so you were Yeah, okay I with did. it. ¿Sabes qué? Nomás que sí tuve uno. Bueno, no era ni mi rebound. Nada, ni lo voy a mencionar, ni vale la pena. La verdad. Pero no, o sea, mis rebounds fueron alivianados. Alivianados. Y los dos estábamos en la misma página y ya, cada quien por su lado. Por eso te digo, para mí no tiene una connotación mala. Si esa persona te va a ayudar en cierto aspecto a mejorar, te digo, a mejorar tu autoestima en el momento que te dejaron, o a lo mejor y convertirte en la mejor versión de ti en ese momento. Yeah. ¿Por qué no? I disagree. I feel that a person needs to be alone to bring out their true meaning in life. Pero ya dijimos, hay personas que no saben estar solas y a lo mejor necesitan a alguien que les dé un empujón. No, they're still looking to fill in the void. I feel bad. Unless they get help. Sorry. Like a therapist? Yeah. I mean, ¿de qué sirve un therapist si esa persona ni siquiera va a tomar the advice en therapy? Some of them do. I know, but... Pero ¿cuántas personas tú conoces? Que son hombres. Ajá, que son hombres mexicanos. y que fueron a un terapista para que les ayude a entender cómo ese proceso y no buscar a un rebound. ¿Cuántos conoces? Dime 4. I can't say their names. No, Chuchito, You know Pedrito. 4? Ajá, ¿conoces I 4? know more than 4. You know more than 4? Yeah. Wow. Yeah. Does his name start with... No, I'm just Ah, kidding. su nombre empieza con la da y empieza con Niel. Ah. It's lo mismo. Daniel? It's like people they've been in relationships for like 20, 23 years in marriage. That they've been married since high school, right? Un ejemplo. They've been through thick and thin. They were young parents. They never got to enjoy the world. Now, picture them.
they break up. They get a divorce. Ay. What are they looking for? Are they looking for the rebound? Or are they looking for that person to spend the rest of their lives because they're at a certain age at that time? That's a difficult position to be in, and I would hate to Sí. be there. Creo que es dependiendo la edad también. Yeah. Porque, o sea, si han estado, ponle que son de tu edad, ¿verdad? Estamos hablando de 40 años. 40 Fueron, There was no need for you to bring that age, but yeah. ok. 41 and over. Estoy dando Wow. una explicación y quiero que comprendas mi punto. Pero sí, por decir, estuvieron juntos desde la high school, se separaron ahora que ya tienen 40. O sea, creo que ya a esa edad uno ya no está para andar The friends with benefits. de friends with benefits. Uno ya está buscando sanar uno solo, porque ya hay más, ya tenemos más, más visión, ya sabemos qué es lo que queremos, ya estamos más maduros, ya sabemos procesar más las cosas, ya sabemos qué ayuda a buscar, con quién hablar, con quién no. Entonces creo que en ese punto ya no creo que hay cabida para el rebound. Yeah, you're right. Oh, I mean, I feel like if I've been with the same person since high school and I separate or get divorced, that I would want to, taste the flavors of the rainbow. No, not only De that. todos los Fred, but, esquiros. no, I agree with you, amiga, because there are people that no he vivido. I've seen that people, couples que se separan, Yeah. and then the wife is either living the vida loca, and the husband is finding himself. He's actually working on himself, or vice versa, where the husband is messing around, the ex-husband now, and the wife is traveling the world, siendo una mujer empoderada en todo eso, valuable, y ya lleva 1 año y medio, and that person is still single, pero el otro dude ya tiene como 3 hijos. You know what I Tres mean? hijos, así. Well, hypothetically, you know. Oh, I'm thinking about somebody. You know what I mean? And I'm just kind of like, tell me. and I'm just kind of like, what? Yeah. You know, yo le he dicho a Gaby, ¿sí o no te he dicho? ¿Qué le has dicho, Gaby? Sí. Yeah, like if we ever break up, yo sí te voy a llorar. But then I'm going to move forward because I know what I want. I'm looking for, she's like whatever she just said right now. José, tú no vas a llorar. Tú vas a suplicar. Tú vas a hacer sob, vas a dejar de Ok. comer, tu pelo te va a crecer, vas a oler feo, vas a perder peso. Se te van a hacer unas ojeras. Yo sí nada más, amiga, mi time frame de llorar, 1 mes. Y ya del mes para adelante ya, cada quien. Yo le lloré a mi ex casi 1 año y medio. 1 año y medio, amiga, porque bueno, Porque yo ¿sabes me iba a qué? casar con él, Gaby. We're gonna have kids. Yo sí, my first girlfriend, a la que yo también, también le lloré. Ajá. Yo lloré todo un río. The first 4 months sí Ahora fue the llórame un mar. yeah, the first 4 months it was like the Mississippi River for sure. No sabes qué, no, ni voy a decir nada, amiga, porque yo sí lloré mucho Sí, también. yo miré. Ajá. Ajá, sí, ajá. Sí, ajá. Okay, this was Rancho con amigas. Thanks, guys. No, sí, amiga, sí lloré mucho, me deprimí mucho. Sí. Este, ¿Y quién estaba ahí? Su amigo José. Sí, cuando la Gaby lo desbloqueaba. Lo bloqueaba y lo desbloqueaba. Pero, bueno, Wait, so was Jose your rebound, amiga? Oh, No. damn. no, he wasn't. Bueno, sí. Ya si lo pones así. There's nothing bad with that. We Okay. just established there was nothing bad with the rebound. Sí, Jose, was Gaby your rebound? no. That's right. Chicas malas. Bueno, pasemos otra nota. Déjenme les platico que en Monterrey. Answer the question. No, amiga, porque pasó varios tiempo. No, No me conquistó luego. Sí, no me conquistó luego, amiga. Lo de nosotros sí. Anywho, moving forward, yeah, going back to the rebound. Bro, ¿me dejas contestar esto, por favor? No, ya, your chance. Pues si no me dejas hablar, ¿cómo diablos quieres que conteste? Anyway, so that's my theory on hablando de relaciones. Pero no creo que fue mi rebound, amiga. 100%. Porque él estuvo en mi proceso de depresión, de todo eso. Sadness. Y no salimos luego como It was a year later. boyfriend and girlfriend. Nos tomamos nuestro tiempo. Bueno, más bien creo que yo me tomé mi tiempo y después empezamos a salir. Y me acuerdo que en una de las primeras citas que tuvimos, que fue una cena, me llevó una rosa rosita. Aww.
Ajá. Llegó, me acuerdo que llegó por mí a la casa con una rosa rosita. Por eso creo que no fue mi rebound, amiga. Oh. No, because we were friends for like Ajá. since 2012. We So, built like, our a friendship friendship. first. Nos Okay. íbamos hiking, hacíamos cositas juntos. Jose A had veces an agenda, amiga. No, because we will hang out Jose had an agenda. Sí. cuando ella se enojaba de su pareja o yo me abandonaban, me tiraban como un perro en la calle. Jose Ay, had, cállate Jose la had an boca. agenda. Entonces le He hablaba a la knew. Gaby. He's like, ay, esta morenita bonita me Le la hablaba a voy Gaby, a... let's go hiking, friend. Let's go. Tenemos una foto, amiga, que fuimos hiking y nos miramos. No digo que ahorita, verdad, que tenemos 60 años. Pero súper niños, amiga. La carita sí de Friend. los dos. Tiernita. Ese- Friend luego le hablaba, hey, let's go in and out. And blocked. Ya no le contestaba como hasta las 2 semanas. Hey, ¿cómo estás? También ella una vez me cachó walking out of Sefer with flowers. Y she's like, ¿qué Ah, le llevas sí. flores? Esas no son para mí, José. No, amiga, es que me había dicho que iba a hacer algo, pero o sea, yo no tenía motivo ni por qué ponerme loca, ¿verdad? Pero pues, yo estoy loca. Y usted ya me conoce y si ha escuchado Loca. los otros episodios, yo estoy loca. Yo estoy malita de mi cabeza ya de nacimiento. Y iba con unas flores y ya me acuerdo que sin explicación alguna me dijo, es que una amiga está en el hospital. Y yo así de, nadie te preguntó, vato. Él solito se empinó. No te pregunté, vato. Sí, sí, pero así, ¿sí? son para son para unas amigas, una amiga que está en el hospital. Así. Like reassurance that you're still... Que no pensara mal de él. Ajá. Yeah. Y José así con las flores. Yeah, el último I was like, why the fuck did I tell her that? So Yeah, like, mi okay. novia. Y así de, You're my ok. girlfriend. Yeah. Ya me metí y seguí haciendo mi cosa, pero no creo que fue mi rebound, amiga. Nos dimos tiempo, we built a friendship, hacíamos muchas cosas juntos y ya te digo, cuando tuvimos la primera cena como oficial, me llegó con una flor a la casa. Porque antes de eso no me dio flores ni nada. Absolutamente nada. Ni como que había esa pasada de mano o cosas así que él quisiera There hacer were algo. no blurred Ajá. lines. No, Yeah, no había it nada was- de it eso. was- Because yo ya sabía, amiga, lo que yo quería. Y yo ya pasé una etapa donde, okay, I already been in a relationship. Got my heart broken. And then I worked on myself. I wanted to know what it was to be alone. And it sucked, knowing that, your roommate will go on a date and then y'all stay home and then I'll call my friends. So like, and sometimes you get tired of just going to the bar and drinking with your friends, right? So you wanted something different. You'll call your friends like, hey, let's go watch a movie. Oh, that's gay, fool. I'm going to go watch a Oh movie my with you. God, with another guy. Yeah, so I'll call mis amigas que tenía, I had friends. And he was, oh, I'm in a date, friend. Oh, fuck, all right. Oh, I'm on my way home. So it's kind of like, it was hard porque también unas amigas lo tomaban como if I was hitting up on them, and I wasn't. Oh, you're like, I just want to go to the movies with Yeah, somebody. I don't until I made it clear to some of them, like, look, I don't want nothing with you. I just want a friend. No te quiero. ¿Sabes qué, amiga? Éramos tan compas. Voy a revelar algo aquí en este podcast. Si a usted le gusta el chisme, quédese. Éramos tan compas, pero tan compas él y yo, Ajá. que yo le conocí a una Friends with Benefits. Así de compas éramos. Pero compas. Dun, dun. Yeah. Así de Yeah, compas. we were good friends. Wow. So yo llegué a un punto donde dije, okay, cool. Y ya cuando pasé mi etapa de un año y algo being alone, figuring things out, like ¿qué quiere Treen Dog, And then- Cebo. ¿Qué Yeah. quieres, Cebo? ¿Qué quiere Cebo? 10,000 and yeah, you know what I mean? Y sabes qué, amiga, me acuerdo cuando yo le dije, me voy a confesar, ¿verdad? Esto nadie lo sabe. This nadie- is my confession. Pero estábamos en nuestras salidas, amiga, era ponernos briagos de vino. How fun. y éramos nada más, nos sentábamos en la cocina y y él Just sacaba drink. así una botella de vino y nos agarramos platicando y yo me acuerdo, So if you were just friends, would you send him a message, hey, let's drink? Or would he send you the message, hey, come over and drink? Or was it vice versa? It was me reaching out to her because me and Sergio would be together at the house. And me and Sergio had a thing that we always kept like 2 or 3 bottles. And I don't even know why I'm saying his name, throwing under the bus. That's my brother, by the way. Sorry, Sergio, dude. Sergio, if I'm shout out to you, throwing brother. under the bus, I'm sorry. But anyways, But he still has bottles in his house, so. but at that time when we were both single and we were like good-looking guys and we were in our primes. Because both of you are married now, you're not in your primes. Yeah, we're not. And Just we, kidding, brother. Love you. we used to have
couple bottles of wine in the fridge, pues sí, pues caía una chiqui baby, pues ahí sacamos la bottle of wine y pues Plan ya. con maña. Ajá. Agenda. Agenda. Wow. Cállate. It was, you know, we drank with Sergio, you know. Yeah. The three of us will get all fucked up and we'll have Yeah. a good time and trip out on Sergio's scenarios where, like, if a guy will bust the door, I'll roll over with my gun and I'll save you guys' life. Oh, yeah. Nos planteábamos escenarios, amiga. Esas eran nuestras pláticas. Yeah, that was, we were all friends. You know, we were just friends. you Éramos know? compas. Yeah, los tres éramos compas. I Oh, miss una those vez, type of friends, guys. una vez I said tag, and she took herself on a tag. When she helped me move, me and Sergio, she helped us move to the house. Oh, yeah. Yeah, I was like, ¿para qué te quitas? And, yeah. Es que yo no quiero ser tu compa, Trini. Yo quiero ser tu wife. Ajá. No, es que no quería que la mirara su vato. Ay, cállate. You know, I used to have really good friends. I used to have guy friends that I was really good friends with, and that was all it was. It was just friends, right? And so then they got girlfriends, y a mí me mataron. Ay, me mandaron a la, you know what? Sí. Me Yeah. mata. Sí, amiga, porque, o sea, yo te voy a hablar porque también, Really yo good sé que él friends. tenía, ¿verdad? Sus buenas amigas, pero uno los mira como, si están loquitas, ¿verdad? Como yo, y yo pienso que las novias eran así, inseguras a lo mejor un poco, las miramos como, como una amenaza. Oh, O sea, como tú estás platicando acá bien alivianada con mi novio. con mi novio. Y yo ni estoy así con Ajá. mi novio. Yeah. Inseguridad, ¿verdad? Le llaman por ahí. And the thing was, is like I was never attracted to any of those friends. Ujú. Yeah. Yeah, they were just friends. And that's like, honestly, I think those are like the best relationships, Yeah. friendships ever. Yeah, like literally we did things every single weekend. Like We went for drives, we would go to my dinners, friend Myra. coffees. Yeah, my friend Myra. We were I need to so find myself one of those friends again. We were so good friends, and everybody would tell us, "How come you guys don't hook up?" Nah, we see each other as friends. We're really, really good friends. Yeah. You know what I mean? Yeah. So, al Alejandro fin. O es que tenemos, amiga, un dicho que cuando ya no tenemos nada que decir, siempre decimos, Ale Alejandro, fin. Alejandro Fin. Ale Alejandro, fin. Así. Bueno, pues, el producer se despide de este topic because I gotta get ready to wrap things up. So, thank you very much. Thank you. I wish you guys could see him right now. He looks so like chill Ay, and no, relaxed. así bien a Así gusto, y cuando produciendo todo. Yo soy el todo. jefe de estas morras. Hi, manager. Pero sí, amiga, no. He was not my rebound. Mm. Nos la pasamos muy bien y cotorreamos muy chido y y te digo, ya hasta que se dieron las cosas y me acuerdo, amiga, que yo le tiré el perro a él. That's right. Yo le dije, That's right. o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Me vas a tu novio ¿Me vas o a qué? decir que, me dices o qué? Y me acuerdo, amiga, su respuesta fue, No. yo en este momento no estoy mentalmente preparado para una relación. Y le dije, ¿sabes qué? Seamos compas. Emotional, damn it. I'm not mentally prepared. Y dije, bueno. Y you're lost. Dije, tan compas como siempre hay que seguir chupando. ¿Y qué estábamos tomando ese día? Oh. ¿Cristina? ¿Qué? Yo no sé nada. We were drinking wine. We were drinking wine. Alice or what? Alice? No, estábamos en la casa. Sorry. Estábamos en la casa de Flashback. donde vivían ellos. The bastard pad. It was a bad cave. Pero ¿sabes qué, amiga? Te digo, It él se was a portaba bear tan cave. bien que aunque estuviéramos tomando, me llevaba a mi casa. He was driving everything. Oh, sí. Y sí, también, y ya pasaron muchos años. Esto ya no se ha vuelto a hacer. Ya. Agarramos un Uber. He was sober, okay? Ajá. Yeah, he wasn't drinking. Agarramos un Uber Ajá. imaginario y me llevaba a mi casa. No, sí, amiga, ya el siguiente día, ya hasta las 2 de la tarde le contestaba así, sí, ya desperté. Ya peté. Ya. Por eso te digo no. Una vez, amiga, I was I think he was a rebound. I was dating this guy, and I'm pretty sure he was a rebound, right? And so one time I went to Ellie's for breakfast, and I had bottomless mimosas, y tuve que llamarle a a Sergio y a mi otro hermano Ajá. para que fueran por mí en Ellie's, porque estaba en el baño así. Con su cabeza de ladito. Yeah. I was hungover for 2 days, man. He was so upset with me because I stood him up. But I didn't do it intentionally. Ni modo, amiga, no había responsabilidad, no hay compromiso. Ni modo. Sí. Pasó lo que tenía que pasar y ya, te pusiste hasta las chanclas y... Chanclas. For 2 days. Deal I was with it. hungover. 2 days.
Bueno, amiga, ¿algo más que quieras añadir a este episodio antes de que lo cerremos? Let us know what you guys think about rebounds. Usted, platíquenos, sí, que yo quiero en serio leer qué piensan ustedes de las rebound relationships, si usted ha sido una rebound o si con la persona que estuvo fue su rebound y a lo mejor se casó con esa persona. Wow. Mándenos un mensajito y también tenemos algo secretito de nuevo aquí en nuestro set. Si usted lo miró, mándenos una fotografía con un corazón para hacerle llegar una de nuestras copias que tenemos. It's away from the camera, so they will not be able to see it. Ah. And if you guys heard noise on the background, it was Lily. It was my baby girl. Es que No, she baby likes- girl. Ya dijimos la otra vez. No baby girl. My baby? Furry baby. ¿Cuándo dijimos eso que no me acuerdo? Cuando estuvo Nancy con nosotros en el podcast. Es un furry baby. No me acuerdo, amiga. Pero she likes to be next to me, and like if she's not next to me, she'll start barking or like going. Sí, ya la vi. Yeah. So she likes being next to me. Bueno, mándenos por favor sus respuestas. Vamos a estar poniendo una encuesta ahí para que usted nos mande sus respuestas, sus historias para poderlas leer en el podcast siguiente. Algo corto, algo breve. No cree que vamos aquí a contar toda su historia, pero, ¿verdad? Si usted quiere que soltemos el chisme, háganos también saber. Si usted es la primera vez que nos mira, bienvenidos a nuestro podcast. Vaya y cheque todos los episodios que tenemos en todas las plataformas. Vayan también y síganos en YouTube. Dele click, like y subscribe para que esté atento a los otros videos que vamos a estar subiendo próximamente. Sponsors. Ponme una musiquita, algo así como que me aliviane. Bueno, usted ya está mirando, bueno, no lo está mirando, pero toda esta maravilla que está sucediendo aquí, los micrófonos, las luces, etcétera, etcétera, esta iluminación tan preciosa que ni tan siquiera necesitamos filtro. Si usted está buscando cómo resaltar su negocio, si está buscando alguien que le haga un comercial, LC1 Productions, lo pueden encontrar en Instagram para que miren todo el trabajo excelentísimo que tienen, el material que utilizan, toda la técnica. Si usted, no sé, tiene un negocio, si nada más quiere un comercial de Okis, vaya por favor y búsquenlos, denle like y díganlos que Brunch con Amigas los mandó. También, si está buscando fotografías para su negocio, para su business cards, o headshots, professional headshots, Juan Ávila, lo pueden encontrar también en Instagram como Juan Ávila Photography. Tiene una cantidad, o sea, el repertorio que usted van a encontrar, su trabajo, la calidad, el trabajo tan excelente, Juan Ávila Photography también. Y si usted es amante del beef jerky, si usted va a ir a fiestas y no sabe qué regalar, vaya y siga a Hoax Beef Jerky en Instagram. Tienen gift cards, gift certificates. Tienen sabores de michelada, de Doritos, de ¿qué más, amiga? Lemon pepper. De lemon pepper, garlic. de todo. Si usted es garlic amante del one. beef jerky, está hecho en casa, 100% orgánico. Si usted no vive aquí en el área de la bahía, con una orden de $40 más, le hace un envío gratis. O también si su orden es aquí local y es de poquito más de $40, ella lo puede encontrar en algún lugar para hacerle deliver su paquete. Tiene cajitas sorpresas con flavors misteriosos. O sea, es una chulada, la mera verdad, para que lo acompañe con una cerveza bien fría, más ahora que ya se viene el calorcito, ya estamos empezando la primavera, cambio de horario que me está fregando la vida. But amiga, you know what I like about her beef jerky? Es que no está chicloso. Sí, no es como que si estás mordiendo la Like- suela del zapato, así que jalándole, lo muerde y ya, pum, Yeah. en su boca. And like it melts and you get so much flavor out of it. And for me, like I'm not a big meat eater, pero ese jerky, like right now, just thinking about the Doritos one makes me so, like want to call her. and Ay, el de salivate. hot Cheetos, ay, chulada. And the Doritos orange. Mira, José allá babeando por una bolsita. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a nuestros sponsors. Ya saben que sin ustedes y sin todo su apoyo esto no sería posible. Gracias a ustedes que nos está mirando en casa, nos está escuchando. Así que ya sabe, dele like, subscribe y siga haciendo share nuestros videos, nuestros podcasts a todas sus amigas, compañeras, comadres, etcétera, etcétera. Esto fue Brunch con Amigas. Vámonos.